Okay, mengapa kita cakap line play? So, walaupun kita ambil fuse box, ini positif lah. So, kalau you ambil positif, cuba cari yang ada fuse. So, jangan guna ini dua, cuba elakkan ini dua. Walaupun dia mesti ada fuse, tapi ini senang ditukar. So, kalau you rosak ke apa ke, ini senang ditukar. Dia akan protect the whole fuse box. So, ini plus dengan, nampak? Ada relay untuk aktif, so relay satu protection, extra fuse satu protection. So nak pasang ini daylight sudah ada 3 protection, so jangan risau. Grounding body cukup, senang saja. So kalau nak buka, senang buka, 1 2, and then this one daylight punya activation, activate signal, activate daylight, bukan signal, activate daylight. Akan guna headlight socket. Lepas tu, okay, wiring dari bawah, socket plug and play. Dengan sekali tepi sini, plug and play. If you guys like our video, please share it out, follow us on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell button to get notification for our upcoming video.